जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 11। लॉर्ड कृष्णा's entrance into द्वारका। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्री कृष्णुनि द्वारका नगरमु प्रवेशम। टेस्ट 2। स उच्चकाशे धवलोदरोदरो। स उच्चकाशे धवलोदरोदरो। अपि ऊरुक्रमस्य अदरशोनाशोनिमा। अपि ऊरुक्रमस्य अदरशोनाशोनिमा। ददात्मा यामन करकंज संपुटे। ददात्मा यामन करकंज संपुटे। यदाब्दिकंडे कलहंस उच्चना। यदाब्दिकंडे कलहंस उच्चवना। स उच्चकाशे धवलोदरोदरो। अपि ऊरुक्रमस्य अदरशोनाशोनिमा। ददात्मा यामन करकंज संपुटे। यदाब्दकंडे कलहंस उच्चना। The white and fat bowled conch shell, being gripped by the hand of Lord Krishna and sounded by him, appeared to be reddened by the touch of his transcendental lips. It seemed that a white swan was playing in the stems of a red lotus flowers. श्वेता तथा मोटे पेद वाला शंख भगवान के हाथों में द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों को स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेता हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। శ్రీకృష్ణుని కరకమలమును ధరింపబడి పూరింపబడిన తెల్లని లావైన శంఖము ఆ దేవదేవుని దివ్య ధర్ములు స్పర్శచే ఎర్రబారినట్లు కనిపెట్టెను. తెల్లని రాజహంస ఎర్రని పద్మముల నడుమ క్రీడించినట్లుగా అది తోచెను. హరే కృష్ణ.